नमस्कार मु संजीव कुमार बारी आज आम आसीलु खुमखुट बाकी बुलाई तो सांग मान सहित तो आम कि खुमखुट्र अंचलवासी सहित आम जो देखा साक्षात कलु कहीं देखा साक्षात करने पूर्व आम गोटे जिन लक्ष्य करूँ तो गछ उपर बाकी घर हो छोट छोट कुड़िया घर हो तो से कुड़िया घर कौन पाई तो से विषय आम से पचारि बुझा तो से कुड़िया घर करने पछरे कौन रहस्य रही एक्चुअली आप घर सब गछ उपर सब घर हो छोट छोट घर सब बन तो कौन पाई बन से घर गुड़ाक से घर आमर है बण पाखर जमी राति 10टा पूर्वर हाथी आसिकी आम बिल बाड़ी खाई ध्वंस कर दिए से दृष्टि जगियापाई आम गोटे गछ उपर भाड़ी कले सी आमको मारले से फेरिकी जाए आगुरी तो आम छेली गुरु भाया गुड़े पारूनी से तो बड़ जंतु जंगल भितर बड़ जंतु हेले हाथी ताकू सी जे खाइबे से बिलर धान आमर 5 पैसार भी अमल हो पार ना ताहले एमिति कि आपण केवल जगुचंती ना आपण पूरा गाँ सारा लोक आपण समय दे जेमती गाँ सारा से मानव पई गछ ऊपर भाड़ी दे कि हमें ताकू ट्रच प्रज रो कुआट पुआट रो पार्टी करके ट्रच मारी के फॉरेस्टर तरफ किसी सेमिति बाकी व्यवस्था करा जायनी कि जा फल रे आपण सुरक्षित भाव में आप घर रही पारे और चाष जमी भी सुरक्षित रही पारे सेमती किसी व्यवस्था है व्यवस्था बण जंगल व्यवस्था करा जायछि से रहिबे राति 10टा 11टा बेले हेले से कहबे आमे आउ ड्यूटी करि पारि से पळे जिबे आसिकी आमे फेर बाध्य की जोगिबू अच्छा एमिति आपण निज जीवन को पानी छड़े कि आपण गछ ऊपर राति रे जगुछन केबे डर लागेनी डर लागे कोन कले वर्षक 12 मास जे खाद्यटा आमे जुगाड़ करू ताकू तो आमे रक्षा करि पारिबू से दूसरे आमर टे डर भय छाड़ी हाथी गुड़ेवा कि भालू गुड़ेवा आपन केबे हाथी देखिछन सामना सामने केबे हाथी देखि हाथी डेली केमिति से बेला से समय आपन अनुभूति केमिति दिला हाथी आपन सामने रे आपन अछंती सामने रे केमिति अनुभूति दिला आपन से ट्रच द्वार कौन कह कथा आपन हाथी सामने केवल देखिछन तो आपन हाथी देखिले आपन हाथी देखला पर आपन माने केमिति अनुभव करथिले दौड़ी पड़ जाइथिले कि आपन हम सुरक्षा करिबा हमें जीवन नियति गछटे हो किबा धाई की हो निज जीवन सुरक्षा करिबो ना हो अच्छा आपन को ये अंचल रे केते लोक तथा भी रहउछन बहुत लोक गणी कोई हो 5000 भी पारती 8000 भी पारती जंगल पाखर जेतिकी लोक से खुमखुट पाखर हमर पंचलिंगेश्वर धन्यवाद आपण माने शुणुथिले हमर अंचलवासी किछि प्रतिक्रिया आमे देखिबा सीधा सड़क देखिबा से जे छोट छोट कुड़िया हेछि गछ ऊपर तो तार भी जो दृश्य आपण मानकु देखैबी आपण चलंतु आमे देखिबा से कुड़िया घर धन्यवाद सीधा सड़क आम आसी गछ पाखे पहुँचीचु जो गछ उपर आम कहूँ जो कुड़िया गछ उपर घर छोट घर कर माने केमिति माने चाषी भाई माने निज जमी को सुरक्षित माने रखुचंती हाथी कबल आसतु सीधा सड़क आम ये गछ माने जगार मालिक जगार ओनर जी अच्छा ये मौसा सहित आम सीधा सड़क कथा आ बुझा एठाकर बाकी असुविधा और केमिति कौन बाकी से गछ उपर रोचंती केमिति हाथी गुड़ाउं से विषय आम सीधा सड़क सहित कथा मौसा नमस्कार बाकी मु संजीव कुमार बारी यूट्यूब चैनल तो आपण जगह यहाँ आप नाटा प्रथम कह विजय माझी ये जगह आपको ये घर आप बन घरटा कौन बन बन जो आम तला पकईला ठार आज्ञा हाथी जंगल ओल्लैकि धान सब खेती कर आज्ञा आम दुनिया टीण फिण बजे बम फम बुटेकी गढ़े फरेस्ट वाला जहाँ गवर्नमेंट देते बुढ़ा बुढ़ी जोगियापाई से शुणुना अच्छा फॉरेस्टर वाला किसी शुणुना शुणुना
ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିଣ ବଜେଇ ହାତୀ ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଟିଣ ବଜେଇବା ବମ୍ ଆରି ଫୁଟେଇବା ପଥର ଯେ ଖାପଡ଼ି ଦେବେ କୁଆ ପଥର ଖାପିଡ଼ିଲେ ଏମିତି ଆଚ୍ଛା ଯେ ବମ୍ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ତ ସେଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ବି ରହୁଛି, ତ ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ବି ରହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବିପଦ ରହୁଛି। ହାତୀମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ନାହିଁ, ହାତୀ ମାନେ ବମ୍ ଫୁଟେଇଲେ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ସିଏ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯେ ବାଣ ଏଇ ବମ୍ ଆପଣଙ୍କ ବାକି କୋଉଠୁ ବାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ? ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା କିଛି ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ। ଆଜ୍ଞା ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାକି ବମ୍ ଦିଅନ୍ତି କି ହାତୀ ଗୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ? ତ ସେମାନେ କ'ଣ ରାତିରେ ବାକି ଆସିକି ଜଗିବା ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ଜମି କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି? ନା ଯଦି ହାତୀ ଉଲେଇଲେ ଦେଖେ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇ ବମ୍ ଫୁଟେଇବ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଗୋଟେ କାମିକା ମାରିକି ଟିଣ ଫିଣ ବଜେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବ। ଆପଣ କେବେ ହାତୀ ଆଉ ଆପଣ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କେବେ ହେଇଛନ୍ତି? ସେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉ, ସିଏ ବି ଯିଏ ମାରଣା ହାତୀ ଆମକୁ ଗୁଡ଼ାଏ କିଛି ବାଟ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଆୟତ ହଉ, ସିଏ ବି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ସେମିତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବି ଆଗରୁ ବି ସେମିତି 2 ଜଣକୁ ମାରିଦେଲେ ହାତୀ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ହାତୀ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ? ଆଚ୍ଛା କେମିତି କ'ଣ ବାକି ଏଇଠିକି ଆପଣ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ? ସେ ଚାଷୀ ଭାଇ ନା ସିଏ ଆସୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମେଳା ଦେଖତେ ଯାଇଥିଲେ। ମେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବାକି ଏଇ ହାତୀ ସମୟରେ ହାତୀ ଭେଟାଭେଟି ହେଇଗଲେ 7ଟା ସମୟରେ। ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସରକାର ତରଫରୁ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିଥିଲା କି? ମିଳିଥିଲା କିଛି 2 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଲା ହେଉଛି ଏ ମଉସାଙ୍କର ବାକି କଥା। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କୁଡ଼ିଆ ଦେଖିବା, ତ ସେ କୁଡ଼ିଆ ଉପରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଲଗାଇ କେମିତି ନିଜ ଚାଷ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ଏ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବାକି ଗଛକୁ ଚଢ଼ିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ, କାହିଁକିନା ଗୋଡ଼ ଖସିରି ଯାଉଛି। ତଥାପି ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଉସାଙ୍କ ସାଥିରେ ବାକି ଆସିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ ମଣିଲି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ଭାଡ଼ି ଉପରକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଢ଼ିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୋର ବି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ବାକି ଏ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା। ତ ମଉସା ଜଣକ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛ ଉପରେ ବାକି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଚାଷ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ହାତୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଏଇଭଳି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେବଳ ସିଏ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ବାକି ବୃଦ୍ଧା ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଚାଷ ଜମିକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହାତୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାଡ଼ି ଉପରେ ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଏଇଠି କୁଡ଼ିଆ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ହାତୀ ଗୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କିଛି ଟିଣ ବମ୍ କିଛି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିର ଆଚ୍ଛା ରାତି ସମୟରେ ଆସନ୍ତି? ରାତି ସମୟରେ ନେଇକି ଆସୁ ଆମେ ଖାଇଥିବି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ଉଚ୍ଚର ଗଛ।